Kani may lami na cravings chicken fillet. Kung ganahan kani mga par hala, lantawan ni kong video. Na mga par palit ra tag chicken breast dara dito sa supermarket. Ato ra nag-slice og pinataas. Pag human na nag-slice mga par ato ra timplahan mga par. Basic ra mga timpla dara par itlog ra harina. Pag humana na pusan na nag kalamansi din patis goods na kayo. Pag humana mga par atong gikuraw-kuraw din naggama po tanim breedings. Kaya nagpalit mo tag crispy fry gamay din tangag harina. Goods na kayo na. Nguna na ato ra nang gi-mix diya para ilunod na to suga mantika na grabe inita na kaya ni. Kung dali ra kina siya maluto. Pag humana na para pag maglunod na ito rin na balihon. Kung magbaliya na para action na siya brown haunon din na to na kay di na to na pa itumon kay na pait na kayo tanawa tong luto mga par lami na kayo nakaluto na po chicken fillet mga par mo na lami sausaw din sa tong ketchup makaingon gitag busog na sad.